नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत जनाऊँ डोला भाई ब्लॉग्स एक फ्रेश एपिसोड को। दर्शक बंधु आम मनीष समाज जेते आधुनिकता को गले आम प्रकृत शांति हूँ ग्रामांचल मानक ये शांति रही कारण से सुंदर पहाड़टी अच्छी सुंदर झरनाटी अच्छी आउ छोट छोट पुष्करणी अच्छी आ सबुठ खुशी विषय ग्रामांचल मानक अनेक भाईचारार सृष्टि होता है। आउ एतिकी कहबी आम समस्ते जिते सहराभिमुखी हेले भी आम निहाती आमर ग्रामांचल मानकर सहित किसी संपर्क रहा कथा। आउ चलतु एवं वर्तमान आपण बारकुट ब्लॉक रो कादपड़ा गाँव में एक सुंदर परिवेश को बुले नेबी। से परिवेशटी हूँ ब्राह्मणी गाँव में एक सुंदर प्राकृतिक संपद। आ से प्राकृतिक संपदटी हूँ ब्राह्मणी गाँव ब्राह्मणी जलप्रपात। चलतु जीवा से जलप्रपात को से जलप्रपात को जीवा हेले आम प्रथमे कादपड़ा गाँव छक को जावाक पड़ो। चलतु कादपड़ा गाँव छक को जीवा। आपण मैंने देखिपे मुझे कादपड़ा छकरे अच्छी। यही कादपड़ा छकरू आम जो जगह को जावाई चाहूँ से जलप्रपात हूँ मात्र 7 ରୁ 8 किलोमीटर। आई कादपड़ा छक को आपड़ जदि राउरकेला पटू आसवा चाहते राउरकेला कादपड़ा छक पूरा 90 किलोमीटर ही अच्छी। आई कादपड़ा छकरू जदि आप देवगढ़ कि पालड़ा पटू आसवा चाहते आपन को बाध्य होइकी बारकुट छकरे ओह्लैवा पड़ो। आ बारकुट रु जो रास्ताटी राउरकेला पटे जाइए से रास्ताटी आप आसवा पड़ो कादपड़ा छक। आउ बारकुट रु कादपड़ा हूँ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आसला परे देखिए बाम कड़े कादपड़ा छक आपड़ से ब्राह्मणी दे जगह को जापारे। तेज चलतु से सुंदर जगह को जी। आपन देखि पारुथुबे मु एबे ब्राह्मणी देई रे पहुंची जाइछि। आउ ब्राह्मणी देई को पहुंचला परे मते एतिकी खुशी अनुभव लागुछि जे माने कल्पना बाहरे। कारण मो गाँव रु ब्राह्मणी देई हेउछि मात्र 20 ରୁ 25 किलोमीटर। आ 20 ରୁ 25 किलोमीटर भितरे जेहेतु आमे लोकल एरिया रे भी जाउछि लोकल एरिया रे गले भी मु ए विषय ब्राह्मणी देई गुटे जागा अछि। आ एते सुंदर गुटे जलप्रपात टी अछि। खाली जलप्रपात नुह परिवेश प्रकृति में परिपूर्ण। आउ माने स्पेशली जिते आम बनभोजी समय आपड़ आसिकी जलप्रपात मजा सहित बनभोजी आनंद बहुत बहुत भल भाव नहीं पारे। आउ टोटाल पूरा डिसिप्लिन एरिया आउ एठिर पाखापाखी अंचल लोक मैंने बहुत सपोर्टिव माने बहुत साहाय्य भी करती। आउ निजको माने एते मते एबे गिल्टी फील होची एथि पई जे कारण मो गाँ पाखरे एते सुंदर जगाटे आउ
ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ଭୋଜି କରିବାର ଜାଗାଟିଏ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନାଇବ। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କର କଥା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲି ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖେଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜଳପ୍ରପାତଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ହଉଛି ସେ ଜଳପ୍ରପାତ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇକି ଆସିନଥିଲୁ, କାରଣ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ମନରେ ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଏଇ କୁରକୁରି ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରଟେ ଭୋଜି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ କିଛି କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବଣଭୋଜି ସମୟରେ ଅନେକ ମାନେ ଜନଗହଳି ଥାଏ ଆଉ ଛୋଟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଭୋଜି ତ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ଥାଏ, ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କଥା ଯେ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇକି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର 3-4 ଜଣ ଭାଇ ଏଠି ଗାଧଉଥିଲେ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ 4 ଜଣ ଭାଇ ହିଁ ଅଛୁ, ଆଉ କେହି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ଏକ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିଲେ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ନିହାତି ମାନେ ଜାଗାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛୁ ଆମେ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମକୁ, ନିହାତି ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ନିହାତି ଆସିବୁ। ଆଉ ବଣଭୋଜି ସମୟରେ ନିହାତି ଆସିବୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭଲ ଜାଗା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଏତେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା, ଏକ ତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି
जो आम बैक रखी जाइछु तार ठीक 100-200 मीटर ये जगह पड़ू तेणुक जावा आसबार किसी भी असुविधा ना से एनएच टू धरिकी ये जगह पर्यंत तेणुक एक तो जनगहली जगह नुह दुई रे वनभोजी आ प्राकृतिक सौंदर्य केते शांतमय परिवेश फैमिली को आनिकी केते खुशी रे आपण मन खुशी रे घर को जाई आपन को जदि जगह को आसवा किसी भी असुविधा हुए ताहले ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन माध्यम रे मु एक लोकेशन पिन दे देछि जो पिन को आपण टच करले से पिन माध्यम रे गोटे लोकेशन क्रिएट हो जिवो आउ से लोकेशन माध्यम रे आपण अति सहज रे जगह को पहुंची पारि आउ एतिके रहउछि जदि मो वीडियो टी भल लागि थाए निहाती आपनकर कमेंट लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब माध्यम रे भल पाइबा देबे रहउछि भगवान समस्तंकर मंगल करंतु जय जगन्नाथ जय मां ब्राह्मणी देई।